السلام عليكم ومرحبا بكم معي في درس جديد واللي غنتعرفوا فيه على أسماء أواني وأجهزة المطبخ بالفرنسية les ustensiles. لا تنسوا المتابعة ومشاركة الصفحة إن كنتم تتابعوني عبر الفيسبوك أو مشاركة القناة إن كنتم تتابعوني عبر منصة اليوتيوب. المطبخ la cuisine cuisine. رددوا معي cuisine. هذيك اس كنطقوا هاد الز لانها اونتر دو فويال جات ما بين اي و اي. لا كويزين كويزين. الاواني الاواني لي زوستانسيل يوستانسيل مع لا ليزون لي زوستانسيل. صحن une assiette une assiette deux s et deux t une assiette une assiette une assiette. كأس un verre un verre ماشي اللون الأخضر هذه avec deux r un verre deux r un verre. ملعقة une cuillère une cuillère deux l كنقراو ي cuillère ماشي ال. صافي استمعوا جيدا وكرروا معي une cuillère une cuillère cuillère. وكتكون عندنا ملعقة صغيرة ملعقة كبيرة هي cuillère à soupe cuillère à soupe يعني ملعقة حساء cuillère à soupe. ملعقة صغيرة une petite cuillère une petite cuillère أو لا cuillère à café cuillère à café une cuillère à café. سكين un couteau un couteau le couteau couteau couteau. شوكة une fourchette une fourchette une fourchette fourchette. المقلاة une poêle une poêle une poêle poêle. رددوا معي une poêle avec accent chapeau une poêle. وعاء سواء كان زجاجي أو لا وعاء بالخشب أو لا مادة أخرى un bol un bol. وعاء un bol un bol sans e à la fin un bol. طنجرة une marmite une marmite une marmite une marmite. وطنجرة الضغط اللي هي الكوكوت une cocotte minute une cocotte minute cocotte minute. الغلاي الغلاي bouilloire une bouilloire une bouilloire. وعاء الطهي une casserole une casserole une casserole casserole casserole. d'accord. دونك خصكم تستمعوا جيدا وترددوا معي. المخفقة fouet un fouet un fouet. هذيك التي ما كتنطقش في لافان c'est pas un fouet non un fouet un fouet. مصفاة une passoire une passoire une passoire deux s une passoire passoire. رددوا معي passoire. thermos une thermos une thermos une thermos. فنجان une tasse deux s une tasse une tasse une tasse une tasse. لوحة تقطيع une planche à découper une planche à découper une planche à découper.
لوحة تقطيع. une planche à découper. شوبك أو الشوبك هذاك المدلك. un rouleau à pâtisserie. un rouleau à pâtisserie. un rouleau à pâtisserie. rouleau à pâtisserie. un rouleau à pâtisserie. مقشر الخضروات هو un épluche légumes. un épluche légumes. un épluche légumes avec un trait d'union. un épluche légumes. المغرفة une louche. la louche. louche. une louche. une louche. ملعقة خشبية. une cuillère en bois. une cuillère en bois. cuillère هي الملعقة والخشب هو le bois. une cuillère en bois. une cuillère en bois. une cuillère en bois. une cuillère en bois. ملعقة الباسط. une spatule. une spatule. une spatule. مبشرة. une râpe. une râpe. C'est pour râper. une râpe. une râpe. une râpe. une râpe. une râpe. هاد السكين اللي كنقطعو به لي كيك غالبا تيكون مثلث. une pelle à tarte. une pelle à tarte. deux L. une pelle à tarte. هادي اللي كنقطعو بها البيتزا. une roulette à pizza لأنها كتمشي بواحد الشكل دائري كتغول الغول. une roulette à pizza. une roulette à pizza. deux T. roulette à pizza. عصارة الحمضيات. un presse agrumes. un presse اللي كنبريسيو فيها. un presse agrumes. 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 كأس القياس اللي كناخدو فيه القياس ديال العبار. un doseur يعني لي دوز. un doseur. un doseur. un doseur. S كنطقوها Z entre deux voyelles. جسمة بين O et E. donc un doseur. un doseur. القمع. entonnoir. un entonnoir. deux N. un entonnoir. un entonnoir avec la liaison un non. un entonnoir. هذه اللي نطحنوا فيها الإبزار أو الفلفل الأسود. un moulin à poivre. le poivre هو الفلفل الأسود. un moulin à poivre. 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 الولاعة هي briquet. un briquet هذيك تي على فان ما تنقراوهاش ما كتنطقش. un briquet. un briquet. un briquet. un briquet. 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 والآن غادي نمروا باش نتعرفوا على بعض أسماء أجهزة المطبخ. ثلاجة. un réfrigérateur. un réfrigérateur. un réfrigérateur. 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 fourne. un four. un four. un four. غسالة الأواني. un lave-vaisselle. un lave-vaisselle. un lave-vaisselle. un lave-vaisselle. un lave-vaisselle. un lave-vaisselle. حاجة v un lave-vaisselle. mais c'est un lave-vaisselle avec un trait d'union entre les deux mots. خلاط. un mixeur.
ماشي مولينكس. مولينكس كتبقى اون مارك، مي خلاط هو ميكسور. ميكسور كي ميكس. حوض الغسيل ان ايفيي. ايفيي مي جاي مع لا ليزون كنطقوها ان ايفيي. الميزان كما كان النوع ديالو اون بالانس. اون بالانس. اون بالانس. قفاز المطبخ un gant de cuisine. Un gant de cuisine. Un gant de cuisine. المنشفة une serviette avec deux T à la fin. Une serviette. Une serviette. الإسفنجة une éponge. 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 الاستماع والتكرار معي في نفس الوقت. Une éponge. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية درس اليوم، اللي كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. ونصيحة مني لكم، خصصوا واحد الدفتر او لا اجنده باش كتاخذوا معايا المعلومات، لانه لا بد من المراجعة باش كترسخ المعلومة في الاذهان ديالكم. وكنعاود نذكركم باش ما تنساوش المتابعة وتخليو دي جيم وتعليقات زوينة للتشجيع والتحفيز. وما تنساوش المشاركة أيضا الصفحة أو القناة مع الأحباب والأصدقاء والأقارب لتعم الفائدة. خليتكم على خير في الدرس الماجي إن شاء الله. مع السلامة.